Give me your hand, I will give you my heart. Assalamualaikum. We're finally here at the Grand Mosque of Cianjur. I can't wait to see how it looks like on the inside. Bismillah. Ooh, Rasulullah, peace and blessings on you. Salatullah, salamullah. I am at the entrance of the Grand Mosque of Cianjur. And boy, does it look beautiful. The colors, the gardens, the trees, everything. The weather's even perfect. It's just a great day. And here to tell me about the history of this masjid is the Secretary General of the Grand Mosque of Cianjur. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar. wabarakatuh. Fine, thank you. Thank you for meeting with me. I really appreciate it. I'd really like to know about the history of this masjid. Pertama kali dibangun itu tahun 1810 di atas tanah wakaf Nyonya Raden Bodedar. Itu putri keempat dari Dalem Cianjur, yaitu Sobirudin namanya. Renovasi terbesar adalah dilakukan pada tahun 1993 dimulai dan berakhir di tahun 1998 dengan menghabiskan dana sebesar 7,5 miliar pada waktu itu. And so this is not the original structure. Nah, ini udah ke-7 kali, renovasi yang ke-7 kali. Jadi, Oh wow, 7 times? Yes, yeah. So tell me a little bit about Cianjur and what is the city of Cianjur known for and how does this mosque reflect that? Ya, karena memang Masjid Agung ini sebagai pusat peradaban umat Islam di Kabupaten Cianjur. Masya Allah. Tentunya ini menjadi ikon bagi masyarakat Kabupaten Cianjur. Right. Sehingga pada tahun 2000 saja karena ini merupakan masjid yang terbaik di Jawa Barat, sehingga tahun 2000 itu kita mendapatkan DMI Award pada waktu itu. Ya, jadi alhamdulillah saat ini menjadi pusat kegiatan umat Islam yang ada di Kabupaten Cianjur. So I noticed on our way in here when we were traveling into the city that we had to go through so many mountains. Is that why the weather here is so nice because it's high up in the mountains? Di antaranya karena memang Cianjur ini dikelilingi oleh gunung-gunung, sehingga tumbuh-tumbuhan cukup subur di daerah Cianjur ini, sehingga tentu memberikan kesejukan. Seperti Anda lihat di hadapan Masjid Agung saja ini, pohon-pohonnya luar biasa tumbuh subur dan baik, sehingga memberikan kesejukan kepada kita. And it feels fresh and rejuvenating, mashallah. Yeah. So I want to know a little bit about the architecture, because when I look at the masjid from the outside, I see some signs of Javanese culture, some signs of perhaps Arabian architecture. Tell me about the architecture or the art of this mosque. Ya, memang ini merupakan arsitek yang kolaborasi antara klasik dan modern ya. Itu jadi perpaduan dari berbagai ini kita diambil, dipadukan gitu kan. Jadi arsiteknya itu seperti itu. Cool. Jadi memang agak berbeda, agak unik dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Masya Allah. And this masjid seems pretty big. Is it full during Jum'ah and Tarawih? Iya. Really? Ini memuat kurang lebih sekitar 4.000 jamaah. Apalagi dengan lantai atas bisa memuat sampai 6.000 jamaah gitu untuk pelaksanaan sholat Tarawih, di antaranya sholat Jumat itu bisa penuh. Masya Allah, that's incredible. Are we going to be able to go in and check it out? Oke, yuk kita right now? ke dalam. All right, Bismillah. Wow, stained glass. There's beautiful calligraphy. Okay. It's amazing. And it's like everywhere. It's really pretty. Do the stained glass have anything, any meaning behind it? Oh, glass itu menunjukkan ini salah bentuk seperti manusia, menunjukkan itu rukun agama, bahwa di situ ada 12 bintang yang terdiri dari rukun iman 6, rukun Islam 5, kemudian ihsan. Mashallah, so jadi terintegrasi secara keseluruhan ada digambarkan di sana. That's incredible. So the 6 pillars of Iman, the 5 pillars of Islam, and that's really what builds someone. Mashallah. So this calligraphy is amazing. Is this handwritten, or is it by hand, or is it by computer or something? Ini dibuat oleh Mr. Insinyur Ibrahim. Itu beliau seorang arsitek dari ITB Bandung. And you guys had it shipped over from Bandung. Betul. That's incredible. And this is Qul huwallahu ahad. So what else can you tell me about the interior of the masjid that maybe has some symbolism, some story behind it? Because it looks really interesting.
Ya, memang ini terdiri dari 20 tiang. Ini ada 20 tiang yang melambangkan sifat Allah. Masya Allah. Kemudian ini ada ruang utama, ya tempat kita pengajian utama di sini, tempat sholat berjamaah di sini. Kemudian ada ruang di sebelah luar mengelilingi ruang utama ini. Ini apabila terjadi overload jamaah. Right. Ya, kemudian juga di sebelah atas, di sini di lantai 2, ini tempat kegiatan yang sifatnya temporer, juga untuk kegiatan sholat Jumat, sholat tarawih apabila memang atau sholat-sholat lain ketika terjadi overload Masya di Allah. area utama ini. That's incredible. Yeah. And I see some designs on the pillars, at the very top. It kind of looks like a sword. Is that a sword or? Kujang itu ya di atas ini adalah menunjukkan sebagai jati diri orang Sunda gitu. Simbol kekuatan orang Sunda yang dilambangkan dengan kujang itu. Specific to West Java. Ya, betul. That's awesome. It's really cool to see the reflection of culture inside the masjid. So when you walk into the masjid, it's not just four walls and a place to pray, but it has the culture of the community that we Yeah. are in, Yeah. and of course connected to our deen, Islam. That's incredible, Yeah. brother. Thank you so much. What activities does the masjid have for the community surrounding the masjid? Ya, memang kegiatan ini berjalan setiap hari dari mulai pagi sampai malam. Diawali dengan sholat subuh berjamaah, dan alhamdulillah saat ini sholat subuh di Masjid Agung ini muat sampai sekitar 4.000 jamaah Masya Allah. yang melaksanakan sholat berjamaah di subuh di sini. Kemudian setelah itu dilaksanakan pengajian, ya pengajian bersama yaitu kuliah umum. Kemudian agak siang sedikit juga masih terus ada kegiatan pengajian anak-anak di lingkungan ini, di sekitar area masjid ini. Kemudian menjelang sholat duhur, persiapan semuanya kita kegiatan sholat duhur berjamaah. Kemudian setelah sholat duhur ada kegiatan pengajian lagi, dakultum, berlanjut dengan yang sekarang di-launching oleh Bupati Cianjur, yaitu dengan maghrib mengaji. Masya Allah. Jadi alhamdulillah seluruh jamaah ikut pengajian umum. That's Ya, incredible. dengan kajian Al-Quran di sini. So you guys keep busy, Masya Allah. Ya, betul. That's incredible. Jadi alhamdulillah kegiatan ini hidup selama 20 Wow. ya. Awesome. So aside from the 5 daily prayers and the Quran activities, which are incredibly important, what other activities, like social activities for the community, does the masjid provide? Ya. Kita ada kegiatan sosial yang dilakukan seperti hitanan massal, kemudian ada kegiatan operasi bersih lingkungan, Oh, yang that's dilakukan cool. secara bersama-sama, bahkan dengan instansi pemerintah, kemudian juga instansi swasta, ikut bersama-sama melakukan kegiatan sosial di sekitar Masjid Agung ini. Masya Allah. Ya. That's incredible. I love it when I see a masjid that's not just 4 walls and a place to pray. It's a place to come, to get to know your neighbors, to get to know the community, and a place that reflects your culture and reflects your faith. How awesome is that? Jazakumullah khairan, akhi. Amin. I really appreciate it. I know you're busy, but I have a long journey ahead of me. I wish I could Yeah. stay longer. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.